السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الجديد الذي سأخصصه إن شاء الله أخصصه للمستوى وتلاميذ مستوى الثانية بكالوريا. يعني مساهمة بسيطة مني باش نوريهم واحد ليكزامبل ديال الرايتين، لأن هما كيكونوا مطالبين باش يكتبوا الرايتين في الامتحان الوطني. إذا غادي نوريكم واحد ان اكزامبل ديال الرايتين، يعني learning الرايتين، كيفاش نتعلموا الرايتين. how to write a text، يعني كيفاش نتعلموا نكتبوا ان تكست اون انجلي انطلاقا من ان سوجي. يعني اقترح لكم واحد لو سوجي، من بعد غادي نقرا لكم ليكزامبل ديال هذاك لا برودكسيون écrite ولا سكون ابل en anglais writing. alors le sujet تيقول imagine ولا imagine you are a tour guide in your town or city. You have to organize a tour for a group of young people from abroad. Write text where you show them how you would spend the day. يعني لو سوجي تيقول تخيل انك واحد لو جيد توريستيك في المدينة ديالك، وغادي تنظم واحد الرحلة للشباب جاو من ليترونجي. غتوريهم كيفاش غادي يدوزو النهار ديالهم، يعني how to spend the day، كيفاش غادي يدوزو النهار ديالهم برفقتك. اذا من بعد غادي نقرا لكم واحد ليكزامبل ديال هذا لو سوجي ايكري. اذا ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وتدعمونا باللايك باش يوصلكم الجديد. A day out in Cambridge. Good morning, ladies and gentlemen. Please let me introduce myself. My name is Amanda Southgate, and I would like to welcome you to the wonderful town of Cambridge on behalf of Culture Tours. I'm your guide today, and it gives me great pleasure to introduce you to the most important sites of this town. We start our tour here at the Round Church, one of the few round churches in England. After that, we visit Trinity and Clare colleges and then walk along the banks to admire the daffodils which are now in bloom. Then we shall visit King's College and its beautiful chapel. After a brief look at Queen's College, we stop for a picnic lunch. Please, may I remind you not to walk on the grass and to keep the footpath. Visitors are not allowed to enter lectures or living accommodation. This afternoon there will be a visit to the Folk Museum, which shows how people used to live in the old days. Finally, there will be an opportunity for you to experience a trip on a punt, which is a kind of boat you push along with a pole. I would not recommend you to try it yourself. It's easy to fall in the river. One last thing I would like to see before we begin the tour is if anyone should get lost, don't forget to back here at the Round Church at 4:30 in order to catch the coach back. Many thanks for being so patient. Now let's us begin the tour. Alors هنايا نعطيكم الترجمة ديال هاد لو تكست اون انجلي.
Alors, une journée à Cambridge. Bonjour mesdames et messieurs, s'il vous plaît, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Amanda Southgate et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la merveilleuse ville de Cambridge au nom des visites culturelles. Je suis votre guide aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que je vous présente les sites les plus importants de cette ville. Nous commençons notre visite ici à l'église ronde, l'une des rares églises rondes en Angleterre. Après cela, nous visitons les collèges Trinité et Clare, puis marchons le long du dos pour admirer les jonquilles qui sont maintenant en fleurs. Ensuite, nous visiterons King's College et sa belle chapelle. Après un bref coup d'œil au Queen's College, nous nous arrêterons pour un pique-nique. S'il vous plaît, puis-je vous rappeler de ne pas marcher sur l'herbe et de garder le sentier. Les visiteurs ne sont pas autorisés à entrer dans les conférences ou les logements. Cet après-midi, il y aura une visite au musée folklorique qui montre comment les gens vivaient autrefois. Enfin, il y aura une occasion pour vous de faire l'expérience d'un voyage sur un punt qui est une sorte de bateau que vous poussez avec un poteau. Je ne vous recommanderais pas de l'essayer vous-même. Il est facile de tomber dans la rivière. Une dernière chose que je voudrais dire avant de commencer la tournée est que si quelqu'un devait se perdre, n'oubliez pas d'être de retour ici à l'église ronde à 16h30 afin de rattraper l'entraîneur. Merci beaucoup d'avoir été si patient maintenant. Nous permet de commencer la journée. Voilà, merci de votre attention.